اور پھر آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کیے. اپنے لشکر کو وہ لے گئے لیکن بعد میں جب فرعون آیا تو اس کا لشکر ڈوب گیا. اب اس سارے واقعے کو ایکسڈس کہتے ہیں. دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام. السلام علیکم ایوری دس از یزدان. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یہودی کون ہے؟ ہسٹری آف جوڈائزم. بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والا ہے یہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ نیو جانکاری ضرور ملے گی. حالانکہ میں نے اسرار احمد صاحب کا بنی اسرائیل کے بارے میں کافی بیانات سنے ہوئے ہیں، بٹ ان کا ویڈیو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھنے ملے گا، امید ہے مجھے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. لیٹس سٹارٹ دس ویڈیو. یہ ایک یہودی سازش ہے. یہ تو بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا. تو کون ہے یہودی؟ کون ہے بنی اسرائیل؟ کون ہے جوز؟ اور کیا ہے جوڈیزم؟ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے ہسٹری آف جوڈیزم. جوڈیزم بھی ایک ابراہمک ریلیجن ہے، یعنی کہ اس کی شروعات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی ہوئی. آج سے 2000 BCE پہلے خدا نے حضرت ابراہیم سے وعدہ کیا کہ تمہاری جو جنریشن ہوگی اس کو میں ایک گریٹ نیشن بناؤں گا، تمہاری پیڑھی ایک عظیم قوم بنے گی، تو اس لیے اپنا سفر شروع کرو. اور جو کہ اب کے زمانے کا عراق ہے، وہاں سے سفر شروع کرو اور جاؤ کنعان. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے تھے 12 بیٹے جو جوئش 12 ٹرائبز بھی ہیں، اور انہی کو ہی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے کیونکہ یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، یعنی یعقوب کے بیٹے اسرائیل کے بیٹے بنی اسرائیل. اب ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے، اور وہ مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ حضرت یوسف کے جو بھائی تھے وہ ان سے بڑے جیلس ہوا کرتے تھے. حضرت یوسف کو انہوں نے کنویں میں بھی گرا دیا تھا اور ایک مرچنٹ کو سیل بھی کر دیا تھا، اور وہ بائر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے ایجپٹ. اب کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی عام آدمی تو تھے نہیں، ان کے پاس سے خدا کی طرف سے دیا گیا میریکل تھا کہ وہ خوابوں کی تعبیر بھی کرتے تھے. تو انہوں نے فرعون کی حکومت کو بتایا کہ 7 سال ایسے آئیں گے جس میں بڑی خوشحالی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو 7 سال آئیں گے وہ بھوک مری کے ہوں گے، یعنی ایک بہت بڑا فیمین آئے گا. اس لیے اس دور کے فرعون نے نیسیسری اقدام اٹھا کے اپنی قوم کو اس بھوک مری سے بچا لیا. لیکن یہ بھوک مری جب کنعان پہنچی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو باقی بھائی تھے وہ وہاں سے مائگریٹ کر کے سیدھا آئے ایجپٹ. وہاں جب وہ حضرت یوسف سے ملے تو حضرت یوسف نے ان کو بتایا کہ میں وہی بھائی ہوں جس کو تم لوگوں نے سیل کر دیا تھا. ان بھائیوں کو حضرت یوسف نے معاف کر دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پیغام بھیجا کہ آپ بھی ایجپٹ آ جائیں. اسی طرح بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر میں ایک جگہ مل گئی گوشن، جہاں پہ وہ رہنے لگ گئے. 4 صدیاں گزر چکی ہیں اور بنی اسرائیل کی آبادی بھی بہت بڑھ چکی ہے. اور اب کے دور کا جو فرعون ہے فیرو رمسیس II، وہ نہیں جانتا یوسف کون ہے، یعقوب کون ہے. اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوتے ہیں ان کو قتل کر دو. ان کی آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، ان کو کام کاج پہ لگاؤ، ان کی آبادی کو بڑھنے سے کسی طرح روک لو. 13th century BCE یہاں پہ ابھرتا ہے ایک اور لیڈر جس کا نام حضرت موسیٰ علیہ السلام. تو خدا حضرت موسیٰ کو چنتے ہیں اور ان کو یہ ڈیوٹی دیتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو آزاد کریں، فرعون کی اس ظلم بھری حکومت سے ان کو آزاد کریں اور ان کو لے جائیں واپس کنعان. تورا اور ہیبریو بائبل کے مطابق کنعان کی زمین ایک پرومسڈ لینڈ ہے جوز کو. اور پھر آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کیے. اپنے لشکر کو وہ لے گئے لیکن بعد میں جب فرعون آیا تو اس کا لشکر ڈوب گیا. اب اس سارے واقعے کو ایکسڈس کہتے ہیں. دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ سینائی پہ چڑھ جاتے ہیں جس کو جبل طور بھی کہتے ہیں، اور وہاں پہ ان کو ملتی ہیں 10 کمانڈمنٹس، اور وہی جوش ریلیجن کے فنڈامنٹل لاز بنتے ہیں. موسیٰ کے لوگ 40 سال بیچ میں آئے ہوئے اس ریگستان پر رہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی دوران اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے سکسیسر جوشوا اس پوری قوم کو آخرکار کنعان لے کے آتے ہیں. کنعان آنے کے بعد وہ پہلا جو اپنا کنگ بناتے ہیں وہ ہے کنگ ڈیوڈ، جس کو حضرت داؤد علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ہی یروشلم کو کیپٹل سٹی بنایا. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جب ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے تو 960 BCE میں انہوں نے پہلا ٹیمپل بنوایا. اب جوش لوگوں کی عبادت کی جو جگہ تھی وہ سینٹرلائزڈ ہو گئی. لیکن حضرت سلیمان بھی جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد اس کنگڈم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ناردرن کنگڈم آف اسرائیل اینڈ سدرن کنگڈم آف جوڈا. اب جب سلطنت 2 ٹکڑوں میں ہو گئی تو ظاہر ہے وہ کمزور ہو گئی، اور ایک کمزور سلطنت بہت آرام سے شکار بن جاتی ہے کسی بیرونی طاقت کا. ایسا ہی ہوا جب 586 BCE میں بیبلونین امپائر آئی. کنگڈم آف جوڈا کو فتح کرنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ انہوں
उन्होंने फर्स्ट टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया और वहाँ जो रह रहे जूस थे उनको जलावतन कर दिया बेबीलोन की तरफ। अब जूस के लिए एक सेंटर ऑफ वर्शिप तो खत्म हो गया क्योंकि टेम्पल ही टूट गया। तो फिर उन्होंने सिनेगॉग्स बनाना शुरू किए, यानी उन्होंने कहा कि अब बजाय कि एक जगह रुक करके हम इबादत करें, एक सेंट्रलाइज जगह हो, वो तो रही नहीं, टेम्पल नहीं रहा, तो डिफरेंट लोकेशंस पे सिनेगॉग्स बनाते हैं और वहीं पे कम्युनली प्रे करते हैं, वहीं पे तौरा को पढ़ते हैं। बेसिकली जैसे मुसलमानों की मस्जिदें होती हैं डिफरेंट लोकेशंस में, इसी तरह उन्होंने अपने सिनेगॉग्स बना के इबादत करना शुरू कर दी। लेकिन आपको तो पता है ताकत हमेशा शिफ्ट होती रहती है। बेबीलोनियन एम्पायर के भी दिन कभी न कभी तो खत्म होने ही थे और वो तब हुए जब पर्शियन किंग साइरस आए 538 BCE में। ये नया किंग जब आया तो इसने जलावतन हुए जूस को बोला वापस आओ और अपना टेम्पल फिर से बनाओ, और इसी तरह बना सेकंड टेम्पल इन 516 BCE। 332 BCE में इसी जगह फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट की पावर आ गई। वो जब यहाँ पे आया तो उसने हेलेनिज्म यानी कि ग्रीक कल्चर, ग्रीक रिलीजन, उसको जबरदस्ती वहाँ फैलाने की कोशिश की। फिर जूस और ग्रीक्स के बीच में मसले होने लग गए। एक मैकेबियन रिवोल्ट हुआ और इस रिवोल्ट के नतीजे में जूस जीत गए। जेरूसलम पे उन्होंने दोबारा से कंट्रोल ले लिया। फिर आया 63 BCE। अब बारी थी रोमन एम्पायर की। रोमन जैसे हुकूमत करने लग गए तो पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन फर्स्ट जूश रोमन वॉर के बाद उन्होंने सेकंड टेम्पल भी तोड़ दिया। ये तो कुछ नहीं, रोमन्स ने जूस का जेरूसलम में रहना भी बैन कर दिया और इस तरह सारे जूस डिस्पर्स हो गए। रोमन एम्पायर के मुख्तलिफ जगहों पे चले गए। कोई बेबीलोन चला गया, कोई यूरोप चले गया, कोई नॉर्थ अफ्रीका चला गया, कोई पर्शिया चला गया, और इस सब को बोलते हैं जूइश डायोस्पोरा। बेसिकली अब जूस मुख्तलिफ मुल्कों में जाके वहाँ की माइनॉरिटीज बन के रह गए थे। अब बार बार टेम्पल बन रहा है और टूट रहा है तो जाहिर है बस हो जाती है। जी हाँ, और टाइम आया रबायनिक जुडाइज्म का। टेम्पल के डिस्ट्रक्शंस के बाद रिलीजियस रिचुअल्स पे फोकस करने के बजाय वो स्टडी पे फोकस करने लगे, प्रेयर पे फोकस करने लगे और जूइश लॉस को अपनी जिंदगी में कैसे लेके आना है इस चीज पे फोकस करने लग गए। यानी समझ लो वो रिलीजियस से ज्यादा थोड़े प्रैक्टिकल हो गए। फिर जूइश स्कॉलर्स ने दो बड़ी अहम किताबें लिखी, एक मिशना, दूसरा तालमुद। इन किताबों का मेन फोकस था जूइश लॉज, ट्रेडिशंस, जूइश फिलॉसफी और बेसिकली जुडाइज्म को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करना है, ये इन किताबों का मेन फोकस था। 8th सेंचुरी, अब ये टाइम है इस्लाम के गोल्डन एज का। अब्बासी खिलाफत चल रही है और दोस्तों इसी एज के दौरान जूस का स्पेन के अंदर भी गोल्डन एज ही चल रहा है। दोस्तों गोल्डन एज ऑफ इस्लाम ये एक अलग ही टॉपिक है, कभी इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। ये वो टाइम था जब सेंटर ऑफ विजडम बगदाद बन चुका था, रिलीजियस टॉलरेंस भी थी, एक रिलेटिव पीस में रह रहे थे सब। इसी जमाने में मुसलमानों के बड़े इंटेलेक्चुअल्स उभर के आए, अल ख्वारिज़मी, इब्न सीना, अल फराबी। इस टाइम पे क्रिश्चियंस और जूस अपना जिजिया पे करते थे, यानी कि टैक्स पे करते थे मुसलमानों को। और जो जूस के इंटेलेक्चुअल्स थे, सैमुअल इब्न नगरिल्ला, जुडा हलेवी और बहुत सारे, इनकी मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स के साथ भी डिस्कशंस हुआ करती थी। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि अच्छे वक्त की बुरी बात यह है कि वो गुजर जाता है और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो गुजर जाता है, तो ये गोल्डन एज भी आखिर खत्म हो गया। अब आ जाते हैं मॉडर्न एरा पे, 18th और 19th सेंचुरी। ये टाइम है जूइश एनलाइटमेंट का। इस टाइम पे जूस यूरोप में डिफरेंट जगहों पे रह रहे हैं और यूरोप की सोसाइटी के अंदर वो बड़े अच्छे तरीके से घुलने मिलने लग गए। उन्होंने अब सेकुलर एजुकेशन को अपना लिया है, लेकिन अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को साथ में बरकरार रखते हुए। लेकिन एंटी सेमिटिज्म का जज्बा यानी जूस से नफरत का जज्बा अभी तक जिंदा है और बहुत जगहों पे जिंदा है। 19th सेंचुरी में एंटी सेमिटिज्म के जज्बात को कैटर करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए, उनको काउंटर करने के लिए एक ऑस्ट्रो हंगेरियन जर्नलिस्ट ने, जिसका नाम थियोडर हर्जल था, उसने एक प्रपोजल पेश किया कि क्यों न जूस की एक अलग स्टेट होनी चाहिए, एक अलग उनका मुल्क होना चाहिए और वो मुल्क कहीं फलस्तीन में ही होना चाहिए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब नाजी जर्मनी ने हिटलर की हुकूमत ने 6 मिलियन जूस को मार दिया तो फिर ज़ायनिज़्म को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिल गई कि हाँ भाई ये तो दुनिया भर में जलील हो रहे हैं, मर रहे हैं, तो हाँ ठीक है, इनको जूस एक स्टेट बना के दे दो। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे जाके वर्ल्ड वॉर 1 पे जाते हैं और ब्रिटिश की हराम टोपियों को जरा देख लेते हैं। 1915 से लेके 1916 के दरमियान ब्रिटिश अरबों से वादा करते हैं कि अगर आप हमारा साथ दें और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ें तो हम आपको बहुत ज्यादा जमीनें देंगे। हाँ जी, कहाँ
देंगे, यहीं कहीं फलस्तीन में, और कब देंगे, कितनी जमीनें देंगे, ये सब एक वेग प्रॉमिस था जिसको बोलते हैं मैकमहन हुसैन कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा जी, अब अरबों से वादा कर लिया कि तुम लोगों को जमीनें दे देंगे। ठीक एक साल बाद 1917 में ये यहूदियों को भी यही बोलते हैं कि जी हाँ, आपकी तो बिल्कुल एक जूश स्टेट होनी चाहिए और यहीं कहीं फलस्तीन में ही होनी चाहिए, और उस वादे का नाम था द बेलफर डिक्लेरेशन। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पे जो पहले अरब रहते थे उनसे कंसल्ट नहीं किया गया। खैर भाई, कर कुरा के 1947 का टाइम आता है, ये लोग यूएन को बोलते हैं कि भाई एक नक्शा बना के दो, इनको यहाँ पे सेटल करना है। यूएन ने जो नक्शा बना के दिया उसके हिसाब से 55% जमीन जाती थी जूस को और 45% जमीन जाती थी अरबों को, वहाँ जो मुसलमान अरब थे। जाहिर है उन्होंने बोला भाई एक तो हमारी जमीन और वो भी हमें कम दे रहे हो और उनको ज्यादा दे रहे हो, ये तो नहीं होगा। और फिर हो गई जंगें शुरू। 1947 के उस नक्शे के बाद आज तक 77 इयर्स गुजर चुके हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट हल नहीं हो रहा। कितनी जंगें हो गई, कितने लोग मर गए आपके सामने। ये सब एक चीज नोट करना, ये जो ब्रिटिश वाले जहां भी आते हैं और वहां से निकल जाते हैं तो सदियों के कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पे छोड़ के चले जाते हैं कि भाई अब मरो खपो हमें नहीं पता, हम तो जा रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान को ही आप देख लो आपके सामने। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है, पसंद आई है तो लाइक करो और नीचे सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में किसी और बात पे करते हुए। तब तक के लिए भाई को दीजिए इजाजत, मैं चला, गुड बाय। बहुत ही बेहतरीन वीडियो था ये, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, बहुत सारी चीज़ें पता चली और सच में वीडियो कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। इतना इंटरेस्टिंग, इतना ज़्यादा लाइक ऑन द पॉइंट वीडियो था। इन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक रोमन एम्पायर, साइरस, अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिर उसके बाद फिरौन का दौर, फिर उसके बाद जो नया दौर 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, सारी सेंचुरीज़ उन्होंने गिना दी और बहुत सही तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया जुडाइज़म को और किस तरह से वो गए। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है इस वीडियो में, एक चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है कि जितने भी जो ये इन्होंने बोला ना, वो जो अंग्रेज़ हैं, अंग्रेज़ों ने ही वो बांटा ना, फ़लस्तीन के 2 टुकड़े किए यूएन ने और जूइश को 55% दिया और अरब्स को 45%, जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट डालने के लिए। और उसके बाद आप देखिए इसी तरह से उन्होंने दिमाग लगा के उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया और इसी तरह से उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारा करके एक पाकिस्तान बनाया जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आज तक चल रहे हैं। आप देखिए, अगर वो बंटवारा नहीं करते, जैसे मर्जी जो मर्जी होता, बट इकट्ठे रहते और इतनी तबाही नहीं होती जितनी आफ्टर बंटवारा तबाही हुई है। तो आपका इस चीज़ में क्या कहना है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।